Zaplanje, ma koliko danas izgledalo pusto i napušteno od ljudi, nekada nije bilo takvo. Ovo je bilo nekada bogat region ljudima i pretpostavlja se, a i postoji naučni dokazi da su Zaplanje zapravo naselili Srbi koji su dolazili iz Kosovskog pomoravlja. Šta više, prisutni su mnogi narodni nazivi za razne stvari u dvorištu, u kući, koji su identični sa nazivima iz Kosovskog pomoravlja, a zanimljivo je da u regionu između Zaplanja i Kosovskog pomoravlja se javljaju za iste stvari drugi nazivi, tako da to na neki način ukazuje na migraciju koja je nekada nastupila. Nekada bogatom životu u Zaplanju, znači pričamo o 19. veku i početkom 20. veka, svedoče veoma bogate i ukrašene kuće u nekim selima, sada selima, nekada naseljima, pre svega u Donjem Dušniku. Zanimljiva stvar da je Donji Dušnik od, recimo, Vajkada bio zapravo sedište opštine. Da bi tek 1950. godina opština bila prebačena u Gadžin Han, koji se tada izgradio u malu veću varošicu. Nekada su ljudi u Zaplanju živjeli mahom od stočarstva i zanatstva. Sva sela su imala tu podelu, moderno rečeno, na 50%, pola sela se bavilo zanatstvom, pola stočarstvom i zapravo su veoma zavisili jedni od drugih. Vodenice koje su prisutne u Gornjem Dušniku su bile neka vrsta zbornog mesta za celo Zaplanje. Nisu mogla sva sela imati dobre vodenice zbog reka i potoka, tako da je Gornji Dušnik zapravo bio zborno mesto za sve seljane iz okoline. Suva planina, ili pesnički rečeno najveća potkovica Srbije, predstavlja jedno od najpopularnijih i najspominjanijih planinskih lepotica regiona. Prostire se u dužini od oko 40 km i obuhvata teritorije 5 opština i čak 3 republička upravna okruga. Kako je svako brdo i svaka planina jugoistoka Srbije specifična po nečem samo svom, tako je i Suva planina nadaleko prepoznatljiva po svojim kontrastima i različitostima, koje razdvaja samo tanka linija vence planine. Tako, na primjer, ispod vrha Trem, sa istočne strane imamo jednu široku, duboku provaliju, dok na istom mestu sa zapadne strane su prisutni blago iskušeni pašnjaci, veoma povoljni za stočarstvo. Dok na istočnoj strani imamo nepregledan pojas visokih bukovih šuma, na zapadnoj strani u Zaplanju tokom leta teško da ćete naći neki dobar hlad. I konačno, dok istočna strana obiluje izvorima pitke čiste vode, zapadna strana, Zaplanjska, gotovo svake godine, sa izuzetkom ove 2010. ima problema sa nedostatkom iste. Dve interesantnosti koje se moraju spomenuti su sela Gornja Koritnica, u čijem materu je 2000. godine, u proleće 2000. godine, pao meteorit. Pretvoriši ovo zaboravljeno i napušteno selo u barem na izvesno vreme veoma interesantnu turističku atrakciju koju su jedno vreme opsedali i turisti, ali i naučnici pokušavajući da otkriju kakvog sastava je meteorit pao. Takođe, ne možemo ne spomenuti ni selo Jagličije, gde se nalaze misteriozne kamene kugle idealnog oblika i prečnika oko 1 metar, čije se poreklo ne zna. Ne zna se od kada su tu, niti kako su došli tu, ali se zna da predstavljaju idealnu kopiju istih takvih kugli koji su nađene u Srednjoj Americi i danas predstavljaju jedno od najvećih misterija na planeti Zemlji. Shodno svemu što je ovde prisutno, tim turističkim atrakcijama, starim vodenicama, zanatstvu, starim kućama i još mnogim pričama koje prate ovaj kraj, pa i fantastičnoj prirodi, prosto je neverovatno koliko ljudi iz Srbije, pa i iz Niša i okoline nisu upoznati sa sadržajem ovog kraja. Jednostavno ne kruže informacije i ljudi nisu dovoljno upućeni u to. S te strane moramo reći da su jako pohvalne inicijative turističke organizacije Gadžin Han, znači Donji Dušnik, koji se zadnjih godina trude da na zaista jedan lep način publikuju šta sve ovaj kraj sadrži. Ukoliko se ovim tempom nastavi, verujem da će Donji Dušnik postati jedna veoma značajna eko-turistička destinacija ovog regiona.